परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिशार युवपीढ़ी को कले अपील बाह्य शक्ति और विदेशी शक्ति दूरे रहिबा पाई देले परामर्श कहिले डिजिटल जुगरे देश बाहर करा जाउची भ्रमित देश को भांगिबा पाई करा जाउची षडयंत्र तेणु एकता ही बाह्य शक्ति को दब उचित जवाब। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सह कले बड़ चुक्ति रूस रु भारत को बछा जीव रेल लाइन आउ रहिबनी हमुर्ज टेंशन अर्थात भारत रु रूस को चलिबो ट्रेन एही ट्रेन माध्यम रे भारत को आसीब अशोधित तैल। परवर्ती खबर बैतरणी नदी रे आसिला तृतीय थर बन्या घाई मरामती होइथिबा स्थान रे 4 फुट उच्चतारे बन्या जल प्रभावित होउची पुणी गाँ रे पशिला बन्या जल शह शह लोक अछंती पुणी जलबंदी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सहित कले आलोचना 100% टारिफ न लगाइबा पई अमेरिका राष्ट्रपति को फोन माध्यम रे कहिचंती नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर आसंता 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे हब प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पवनर बेग 30 रु 40 किमी बोहिब चेतावनी देला पाणीपाग केन्द्र। सेबडे लघुचाप प्रभाव रे आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हब। सेहीपरि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर जगतसिंहपुर केन्दुझर मयूरभंज गंजाम गजपति पुरी खोर्धा नयागढ़ जिले में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हब। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस राष्ट्रपति सहित 100 बिलियन अमेरिका डॉलर वाणिज्य चुक्ति करिसंती जहा द्वारा भारत एबे रूस को सबु सामग्री रप्तानी करिबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर वासी को बड़ झटका देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एबे बाहरे अलिया फिंगिले 5100 टंका जरिमाना गणिबे भुवनेश्वरवासी लागिला नुआ नियम। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी छात्र छात्री पाई नेले बड़ निष्पत्ति एबे देशर छात्र छात्री को आईएएस आईपीएस ऑफिसर देबे कैरियर टिप्स जहा द्वारा जेनजी माने आगामी दिन रे आंदोलन करिवे नाही चाकरी पाई प्रिपरेशन करिवे बोली सरकार सूचना देइचंती। परवर्ती खबर ओडिशार पीछा छाड़ुनी बन्या जलका नदी रे पुणी बन्या बालेश्वर जिले रे तृतीय थर पाई पशिला बन्या जल गाँ गाँ रे 7 फुट उच्चर बन्या जल प्रभावित होउची। गोटे पटे 2टी बन्या रे चाषींकर मेरु हाड़ भांगी जाइची फसल नष्ट होइची जहा किछि एबे बाकी रहिची तृतीय बन्या रे सबु किछि शेष होई जाइची फल रे बालेश्वर जिलार हजार हजार चाषी एबे हंतसंत होउचंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी देले कड़ा चेतावनी त्रिरंगा पताका को असम्मान कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिब सही व्यक्ति को जेल रे भर्ती करा जिवो। खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रे घरे घरे त्रिरंगा अभियान शुभारंभ करिसंती। ओडिशार 60 लाख लोकों को मागणारे त्रिरंगा पताका देबे ओडिशा सरकार। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेबे बड़ निष्पत्ति कर्नाटक और महाराष्ट्र परे ओडिशा रे पिलांक पाई ब्यान हब जंक फूड खाद्य। सेबडे जंक फूड खाइबा जोगु कम बयसर पिला माने मेदबहुलता रोगर शिकार होउचंती तेणु ओडिशा रे जंक फूड खाद्य बंद करिबे पिलांक पाई सरकार। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाई आसिला खुशी खबर भारत रे विदेशी मुद्रा भंडार 10.5 बिलियन डॉलर वृद्धि पाइछि जहा द्वारा भारतीय टंका एबे डॉलर तुलना रे आहुरी मजबूत हब। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़िछि 4 चकिया गाड़ी रो बिक्री जुलाई मासरे ओडिशा रे
79,000ଟି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 28 ତାରିଖରେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେପଟେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ନିୟମ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯିବ। ସେହିପରି ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ KYC DBT ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ ଖବର, ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ମିଳିବନି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲା ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା। ହୀରାକୁଦରୁ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ହେଲା ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ, ମିଳୁନି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ସତର୍କ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ ଗରିବୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତାହା ସହିତ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ଚାକିରି ହରାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ 60 ଦିନିଆ ମହଲତ ଶେଷ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବେ।
ପ୍ରତି ଖବର ବିଶ୍ୱ ହୋଇଯିବ ଶେଷ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 2026 ଶେଷ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବ ମଣିଷ ଜାତି। ପ୍ରତି ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନେଲେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥାନାରୁ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ଏବେ ହବ ତଦନ୍ତ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବାଇକ୍ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରତି ଖବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର ସେପଟେ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର